ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. بڑا شور شرابہ مچایا ہوا تھا. کہا تھا بجٹ کے بعد بوم بوم آفریدی سٹاک مارکیٹ پہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تہلکہ مچ جائے گا, زلزلے آ جائیں گے, سونامی آ جائے گی. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو چند افراد جو سٹاک ایکسچینج سے منسلک ہیں, ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھونڈا گلوکار بھی آ کر گانا گائے تو یہ کہتے ہیں ارے واہ 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 کیا گانا گایا, ارے کمال کر دیا یار, تباہ کر دیا یار, تباہی مچا دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نوٹو کمانے بابا. دودھ کی دکان پہ جب جاؤ گے, دودھ والے سے پوچھنا دودھ کیسا ہے, تازہ ہے, وہ ہمیشہ کہے گا تازہ, فرسٹ کلاس. چاہے کلو دودھ میں 1.5 کلو پانی کیوں نہ ملایا ہوا اس نے. مٹھائی کی دکان پہ جاؤ, مٹھائی والا 15 دن پرانی مٹھائی کو ایسے ایسے ہاتھ ہلا کے کہتا ہے بالکل فریش سر انگلش. کیوں کہتا ہے؟ اس نے اپنا مال بیچنا ہے. اپنے منجن کی خاطر ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے. اور پاکستانیوں کا اللہ معاف کرے, میری اپنی قوم ہے, 1 نمبر کے, کہنا نہیں چاہیے, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے, نہیں ہیں تو نا یار. دیکھو فرینک بات آپ سے کروں گا, دنیا میں نے بہت سارے لوگوں کو گڑبڑ کرتے دیکھا. ایسا نہیں ہے کہ امریکی گڑبڑ نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ والے گڑبڑ نہیں کرتے, گڑبڑ سب کرتے ہیں. اپن وہ قوم ہے, ہمیں لگتا ہے گڑبڑ کر کے ہم دوسرے کو عامر لیاقت سمجھتے ہیں. عامر لیاقت کیا ہے؟ ہاں وہ ہم بھی ہیں اور دوسروں کو سمجھتے بھی ہیں, ہے نا. تو ہماری یہ والی پرابلم ہے. امریکنوں کو یہ پتا ہے انہوں نے دوسروں کو بنانا ہے, خود نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بنانے والا بھی خود ہے اور جو بن رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو یہ ہم منفرد قوم ہے, یقین کریں. چائے کے ہوٹل پہ جا کے چائے والے کو کہہ رہے ہیں یار اسپیشل سی خاص سی بنا کے لا کے دینا. اس نے کون سی علیحدہ سے کسی جگہ پر دیگچی میں آپ کے لیے بنانی ہے, اس نے جو صبح سے چڑھائی ہوئی ہے وہی چلائے گا آپ کے لیے. لیکن آپ خوش ہو رہے ہیں, دوست کو بتا رہے ہیں میری یہاں پہ بہت چلتی ہے, خاص سی بنا کے لانا. بھائی اپنے آپ کو ہی بنا رہے ہو نا, تو ہو اس کا مطلب آپ, اور دوسروں کو بھی بنا رہے ہو. سٹاک مارکیٹ کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھائی جان منجن بیچنا ہے, انہوں نے اپنے مارکیٹ میں شیئر بیچنا ہے. وہ تو ہمیشہ یہی کہیں گے مارکیٹ بہت اچھی, فرسٹ کلاس, پاکستان کی معیشت کیسی, فرسٹ کلاس, کیونکہ انہوں نے تو بابا اپنا مال بیچنا ہے نا. تو اپنے مال کو تھوڑی کوئی خراب کہتا ہے. ہم لوگ تو خراب مال کو بھی صحیح کہہ کے چلاتے. چائنا مال کو کہتے ہیں کہ انگلینڈ کا مال ہے. نہیں, ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ یار دیکھو جھوٹے تو ہم کمال گئے ہیں, ہم سے بڑا جھوٹا تو کوئی بڑا نہیں گزرا یہاں. یقین کرو شیطان جو ہے نا یہاں داخل ہونے سے منع ہے, کہیں گمراہ نہیں ہو جائے. اس کے گھر والوں نے اسے بتایا یہاں نہیں آنا, گمراہ ہو جاؤ گے. آگے آپ سمجھ, برا نہ ماننا یار, تھوڑا میں تلخ باتیں کرتا ہوں اور میں ایسی آج سے نہیں کر رہا, میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں. مت کرو نا یار, لوگوں کی بیٹیوں کا جہیز تباہ ہو رہا ہے, لوگوں کی زندگی بھر کی آمدن تباہ ہو رہی ہے. کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیا فائدہ ہوگا؟ بھیم آفریدی, ایک ہی آفریدی نے کرکٹ برباد کر دی اور عامر بھائی نے ٹی وی برباد کر دیا. اب آپ لوگ سٹاک مارکیٹ کے اندر آ گئے, شور شرابہ کر رہے ہو. لوگوں کے نام نہیں لوں گا ورنہ وہ بفر جائیں گے, میرے خلاف ہو جائیں گے. مجھے اچھا بولنا ہے, میں نے بڑے ہو کر اچھا آدمی بننا ہے. میں نے اب سیکھ لیا ہے کہ اس ملک کے اندر سچ بولنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ خوشامد کریں, جھوٹ بولیں, لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کریں, آپ اس ملک میں کامیاب. اگر آپ لفنگے ہیں, تلنگے, بے ایمان, دھوکے باز, چٹر آدمی ہیں, معاشرہ بھی آپ کو سلام کرے گا. پاکستان کا معاشرہ, امریکہ جاؤ گے ٹھٹے ماریں گے آپ کو, برطانیہ جاؤ گے آپ کو ٹھٹے ماریں گے وہ. لیکن پاکستان میں آپ کی عزت ہوگی, معاشرے میں آپ کا معیار ہوگا, جو آدمی ہوگا آپ کو سلام بھی کرے گا. یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, پتہ ہے. اچھا تو آپ سلام ان کو کیوں کر رہے تھے یار؟ وہ تو ہم ہیں ہی نا. کیا ہیں؟ میں نہیں بولوں گا, آپ خود بولیں گے. انکل آپ دل پہ لے رہے ہیں, دیکھیں آپ ہیں. بات کیا ہے کہ آپ, میں جھوٹ بولوں تو میرا گریبان پکڑنا. فرینک فیکٹ ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں جو جتنا بڑا چیٹر ہے, جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے, جو جتنا بڑا فراڈی ہے, معاشرے میں اس کا اتنا ہی بڑا مقام ہے. لوگ اس کو آتے جاتے سلام بھی کرتے ہیں, اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے بھی ہوتے ہیں. لوگوں سے میں پوچھتا ہوں, باتیں کرتے ہیں, کہتے صاحب ہم یہ ہیں, ہمارے ہاں معیار ہوتے ہیں, اخلاقیات ہوتے ہیں, وغیرہ ہوتے ہیں. سچ مانو تمہارے ہاں صرف پیسہ ہوتا ہے. تم انسان کو تولتے ہو اس کے موبائل کی بنیاد پر,
मोबाइल उसने कौन सा रखा हुआ है इस बुनियाद पे जज करते हो, गाड़ी कौन सी है उस बुनियाद पे जज करते हो। पहला सवाल तुम्हारा क्या होता है, रिहाइश कहां रखी है। अगर आगे से बोलते अंचोली तो आपका माइंड चेंज, और अगर वो बोलते क्लिफ्टन, ओह क्लिफ्टन में रिहाइश, अच्छा अच्छा, रिश्ता बढ़ाएं। फिर दूसरी चीज, फट आप लोग तनख्वाह पूछते हो, जरा शर्म तो आप में है नहीं। गोरे से तो अगर आप तनख्वाह पूछ लें तो वो तो 10 दिन आपसे बात नहीं करेगा कि यार इसने तनख्वाह काहे पूछी। हमारे यहाँ तो शादी पे मिलते ही सबसे पहले रिहाइश कहाँ रखी, तनख्वाह क्या है। तो फिर अब आप बोलते हो कि यार हम पैसों के आप पैसों के पीर हो भाई। वापस आते हैं, फिर मजीद जारी रहेगी तालीम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मजीद तफसील लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कितना आपने बढ़ा लिया, कौन से रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ अब शामिल होंगे प्रोग्राम के अंदर जनाब अहमद चिनाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं चाहूँगा अहमद चिनाई साहब, इस चीज़ की वजाहत के बाद कि आप मौजूदा डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को इसके बारे में आगाह करें कि स्टॉक एक्सचेंज के मुतल्लिक इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बुलंदोबांग दावे किए, ये कहा कि आप बूम बूम आफरीदी हो जाएगा। आप तो खैर शुरू से ही रियलिस्टिक हैं, आपने शुरू से ही अच्छा इसके बारे में एक रुझान रखा हुआ था कि ये सही है, लेकिन जो एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की 4-5 लोगों ने, जो कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते रहे, और वो अभी अभी अचानक मैंने देखा कि जो ही बरसात हुई वो निकले सारे, तो वो अचानक मैंने देखा बजट के बाद वो गायब भी हो गए। तो बात ये है अहमद चिनाई साहब के, आप तो खैर शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि मार्केट के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, जो मैं आपकी बातें अखज़ करता हूँ, पाकिस्तान की मईशत रोबस्ट है, ये भी आप कहते रहे। और डिस्पाइट के जब ग्रोथ टारगेट्स या ग्रोथ नंबर्स के बारे में क्वेश्चन मार्क्स भी थे, तो आपने ये बड़ी क्लियरली कहा था कि आप ऐसा बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, डिस्पाइट ये कि मैं आपके साथ काफ़ी इस पर मुकालमा भी करता था, बहस भी करता था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इज द बजट द गेम चेंजर फॉर द स्टॉक एक्सचेंज, या ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो अफ्लोट थी, बॉयंट थी, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट को मैं गेम चेंजर तो नहीं कहता, लेकिन बजट को इतना ज़रूर कहता हूँ कि उसने जो मार्केट के अच्छे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स थे उसको सहारा दिया है। तो मार्केट के स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स आज भी हैं। देखिए, मार्केट लोग ये कहते हैं कि जी पिछले बजट के बाद एक दिन जो है वो मार्केट बेहतर हुई, इसके बाद मार्केट में वो जान नहीं है। तो लोगों को दो फैक्टर्स देख लेने चाहिए। एक तो जून का महीना है, क्लोजिंग है, प्रॉफिट टेकिंग है, लोगों को कैपिटल गेन डालना है अपनी बुक्स में ताकि उनकी बुक्स अच्छी शो हों और लोग सेलिंग मोड में भी हैं और प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। साथ साथ जून का एंड है, जो लेवरेज मार्केट है वो बहुत बड़ी है इस वक्त, उसको भी स्क्वायर अप करना है। इसके बाद दो बड़े फैक्टर्स आपने देखे नहीं, दो आईपीओज आ गए हैं। एक आईपीओ जा चुका है, 3 अरब से ज़ायद की रकम उसमें चली गई है। दूसरा आईपीओ आ रहा है जो एस्टिमेट है कि 6-7 अरब रुपए उसमें फिर चले जाएंगे। तो मार्केट में ज़ाहिर है कैश फ्लो का थोड़ा सा एक कमी पैदा हो जाएगी, और जब कैश फ्लो कम होगा तो मार्केट की वो एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आएगी जो आप बजट के बाद देखना चाहते थे। मैं ये समझता हूँ कि जुलाई ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे, और बाय एंड लार्ज जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो नए अचीवमेंट्स जो है वो अटेन करेगी। अच्छा, आप लेकिन जैसे कह रहे हैं कि इन द करंट सर्कमस्टांसेस बजट हैज़ बीन ए गुड थिंग फॉर द स्टॉक मार्केट, ये जनरली अगर इसको जी बिल्कुल, मैं यही कहा मैंने कि बजट ने सहारा दिया है। 2-3 उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं, और एक सबसे बड़ी तब्दीली जो है कैपिटल गेन टैक्स की है, जो 15% से 12.5% कर दिया गया है। बाय एंड लार्ज जो है वो ये अच्छी इस्लाहात हैं, मार्केट में कोई नेगेटिव बात नहीं है ये बजट में, और स्टॉक मार्केट के लिए वो बजट जो है वो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो स्पेकुलेटर्स हैं, कुछ स्पेकुलेटर्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली इस चीज़ को टो कर रहे हैं कि जनाब बजट
या सिर्फ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल एंगल, आई थिंक दे आर इनकरेक्ट, because the thing that you have been saying in the past few years that I've been having a program with you, आपने मार्केट डायनेमिक्स को डिस्कस किया है। आपने कहा पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट है, पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में लगी इंडस्ट्री अच्छा अर्न कर सकती है। तो आई गेस इट इज़ इररेलेवेंट कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट कौन सी रहती है, इट इज़ इररेलेवेंट क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी जो है उसकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए बिल्कुल सही है, मैं कल भी इस बात पर कायम हूँ, आज भी इस बात पर कायम हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ी प्रोग्रेसिव मार्केट है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में हर चीज़ की अपनी नेचुरल ग्रोथ है। तो जहाँ अपनी नेचुरल ग्रोथ होती है वहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई भी आ जाए उन डायनामिक्स को चेंज नहीं होता, उन डायनामिक्स को धचका ज़रूर लग सकता है, टेम्परेरी स्टे ज़रूर लग सकता है, तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत आ सकती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान के पास हर किस्म के रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई इस मैदान में शिकस्त दे सकता हो। सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका एक कमिटमेंट चाहिए, और कमिटमेंट ये चाहिए कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो कि ताकि पाकिस्तान की अपनी जो मैन पावर है, लेबर है, वो इस्तेमाल हो सके, पाकिस्तान के अपने स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकें। और मैं समझता हूँ यहीं से हम पॉवर्टी एलिवेशन का आगाज़ कर सकते हैं। 2-3 बड़े अच्छे स्टेप्स हैं जो मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने जो 20% तनख्वाहें बढ़ाने को कहा है, बेसिक पे 17,500 से 20,000 पे लेके चले गए हैं, प्रोविंसेस ने 21-22 और बिल 25,000 तक लेके चले गए हैं सिंध गवर्नमेंट, तो ये एक अच्छा स्टेप है, मैं इसकी कभी मुखालफत नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? जी नहीं, हमारे ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना व्यू पॉइंट ये देता हूँ कि देखें जब आपकी इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर कर रही हैं, आप इस बात को मान रहे हैं, आप इस बात को ये भी कह रहे हैं कि हमने पिछले सालों से ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू कमाया, दुगना रेवेन्यू कमाया। आज पाकिस्तान में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो बूम कर रही हैं, उनके अगर आप प्रॉफिट्स देखने जाएं तो वो मल्टीफोल्ड बढ़ गए हैं। जो भी आप इंडस्ट्री उठा लें वो इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो आज जब सारी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन आया हुआ है जिसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं होता, ये फूड इन्फ्लेमेशन अगर इंटरनेशनल है और पाकिस्तान में भी उसके असरात आए हैं क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट बेस्ड इकनॉमी भी है, साथ साथ जब यहाँ पर महंगी चीज़ें मिल रही हैं, आप खुद देख रहे हैं, तो आपको अपने गरीबों का सोचना चाहिए, अपने वर्कर्स का सोचना चाहिए जो 15-20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, उनका गुजारा इसमें नहीं हो सकता। फूड इन्फ्लेशन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 27% के करीब चला गया है। तो वो 27% फूड इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए अगर आप ये पे रेज़ नहीं देंगे और आप ये कहेंगे कि ये सारा नफ़ा मैं अपनी जेब में डालकर अपनी गाड़ियाँ बुक कर लूँ, अपने मकानात बुक कर लूँ, अपने प्लॉट्स बुक कर लूँ, गाड़ियों की डिलीवरी 6-6 महीने 1-1 साल तक नहीं है, मकानात प्लॉट्स वगैरह इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो हैं वो बूम कर गए हैं, तो शायद इन गरीबों का, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके लोग हैं, उनका भी हक बनता है कि एटलीस्ट वो अपनी जो फूड की बेसिक नीड है उसको तो सही तरीके से पूरा कर लें। छोड़ दें उनको गाड़ियाँ मत दें, उनको एयर कंडीशन मत दें, उनको दूसरी पुरताइश ज़िंदगी मत दें, लेकिन एटलीस्ट उनके खाने पीने का, पेट की रोज़ी का बंदोबस्त तो ज़रूर कर लें कि उनको बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। पॉवर्टी एलिवेशन में जो है गवर्नमेंट की मदद करें, अपना ड्यू रोल अदा करें इकनॉमी में। अगर ये ड्यू रोल अदा नहीं करेंगे और ये फ़र्क जो है वो बढ़ता जाएगा कि अमीर अमीर से अमीरतर हो गया, गरीब गरीब से गरीबतर हो गया, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपकी इकनॉमी की जो वायबिलिटी है वो ये नहीं रहेगी। आपकी इकनॉमी की वायबिलिटी ये है कि आप सारे लोग मिलकर तरक्की करें, मिलकर जो है वो उनकी पॉवर्टी एलिवेशन भी हो, उनकी सर्वाइवल हो और वो माशरे में बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। बड़ी यहाँ बात की आपने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी तरह जैसे अहमद साहब ने बोला कि आम आदमी प्रॉस्पर करता है तो उससे इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है। स्टॉक मार्केट के मतलब भी कुछ बात कर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब आम आदमी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टॉक मार्केट में जो जितनी भी तेज़ी हो जाए, आम आदमी के मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी है। अहमद चिनाई साहब जब भी प्रोग्राम में आते हैं
پھر بات وہیں گھوم پھر کے آ جاتی ہے. یہ خود بھی عام آدمی کے مسائل بیان کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے آپ دیکھنے والے عام لوگ بھی کافی پریشان ہیں. بات یہ کہ احمد چنائے صاحب، بات میں اب کس طرح سے آپ کے ساتھ اس موضوع پر آگے لے کر چلوں. جو حکمران وقت ہوتے ہیں ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ عوام کا کیا حال ہے. مجھے یاد ہے پہلے بھی نواز شریف صاحب کو گمراہ کیا گیا، ان کو بتایا گیا سب لوگ بہت خوش ہیں، ایوری بڈی از ہنکی ڈوری. تو وہ سمجھنا واقعی میں ان کو لگنا شروع ہو گیا ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ عوام میں کتنے زیادہ ان پاپولر ہو چکے تھے. شاید مہنگائی کی وجہ سے اتنے ان پاپولر نہیں ہوئے تھے، لیکن امیج بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا. یہ ایک ریئلٹی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا، ان کو لگتا تھا کہ پاکستان میں سب سے اچھے آدمی وہ ہیں. اسی طرح حکومت وقت کو تو میں اس طرح کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ سر مجھے بھی اپنا کام چلانا ہے، لیکن ہر وقت بندے کو دیکھتا رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے، آزاد لوگوں سے پوچھنا چاہیے بھائی کارکردگی کیسی جا رہی. تو عام آدمی کے ابھی کیا معاملات ہیں، کیا وہ حل ہو گئے ہیں بجٹ کے بعد، وہ خوش ہے؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں، عام آدمی کے لیے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امید ہے اس بجٹ میں، اور امید اس سینس میں ہے کہ جب بڑوں کی حالت ٹھیک ہوگی تو نیچوں کی حالت جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ ان کا خیال کریں گے. وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم انڈسٹریلز کا فرض بنتا ہے کہ جب گورنمنٹ نے ہمیں مراد دی ہیں، گورنمنٹ نے ہمارے ریونیو جنریشن میں بے تحاشا مدد کی ہے، تو پھر اس کا افیکٹ ڈاؤن دا لائن نیچے جانا چاہیے. گورنمنٹ جو ہے وہ کب تک ان کو احساس پروگرام کے تحت، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لنگر خانے کے تحت اور دوسری اس کے تحت جو ہے وہ چلا سکے گی. ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ کام سکھانا ہے، ان کو ٹنی سبسٹینشیل پے اسکیل پہ لانا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں. میں بڑا کینڈیڈلی یہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ اصلاحات انڈسٹریلز کے لیے بہت اچھی ہیں. پاکستان کے 5-6 لاکھ لوگوں نے بڑا بینیفٹ اٹھایا پچھلے 2-2.5 سال میں، اور جب یہ بینیفٹ اٹھایا ہے تو وہ بینیفٹ ڈاؤن دا لائن نظر آنا چاہیے تھا. وہ بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان کی معاشی ترقی میں نظر آنا چاہیے تھا. گو کہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں نظر آ رہا. وہ سگنیفیکنٹ امپیکٹ جب آئے گا جب آپ زمینوں سے باہر نکل کر آ جائیں گے انڈسٹریلائزیشن کی طرف، کہ انڈسٹریز لگائیں گے، لوگوں کو کام پر لے کر آئیں گے، لوگوں کو اچھی تنخواہیں دیں گے، لوگوں کو اچھی مراد دیں گے. یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا کہ جی دوسرا 17,000 دے رہا ہے میں بھی 17,000 ہی دوں گا ورنہ کام نہیں کرو کسی اور جگہ چلے جاؤ، میں سمجھتا ہوں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹ اس پر بھی جو ہے وہ اپنا ایکشن لے، ان انڈسٹریلسٹ کو اس بات پر مجبور کرے کہ جی لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں اس کا صحیح معاوضہ دیا جائے. اور وہ معاوضہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے یا گورنمنٹ پوسٹ کرتی ہے، گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ بیسک پے اسکیل ہونی چاہیے، اس لیے کہ انفلیشن کا مقابلہ ہم اسی طرح جوائنٹلی کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہمارے یہاں چینی کی قیمت کم نہیں ہوگی، ہمارے یہاں آٹے کی قیمت کم نہیں ہوگی، ہمارے یہاں چاول کی قیمت کم نہیں ہوگی، ہمارے یہاں مسالوں کی قیمت کم نہیں ہوگی. یہ اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. آج وقت آ گیا ہے کہ ہم مل جل کر جو ہے وہ حکومت کا بھی ساتھ دیں، پاورٹی ایلیویشن کی بھی بات کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے جو کچھ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم ان تمام جھگڑوں سے باہر آ جائیں، ہم ان تمام سیاست سے باہر آ جائیں اور ہم صرف اور صرف ملک کی ترقی کے لیے بات کر لیں. کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے، آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کل کسی اور کی بھی گورنمنٹ ہو سکتی ہے، پرسوں کسی اور کی بھی گورنمنٹ ہو سکتی ہے. تو ان تمام گورنمنٹس کے لیے کو سے بالاتر ہو کر، سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، ہم اپنا کام کرتے رہیں اور اپنی انڈسٹریز کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے بات کریں. ہم جو بھی منافع کما رہے ہیں ہمارے ورکرز کا بھی حق ہوتا ہے کہ اس میں سے ان کا بھی شیئر ہوتا ہے. ان کی مدد کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا، آپ اپنی بات جاری رکھے گا، لیکن میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرتا ہوں. چاہے وہ ہمارے خطے کے ممالک ہوں یا دنیا کے معروف جو بڑے بڑے ممالک ہوں، وہاں پر تاجر صنعت کاروں کی ایک ویژن ہے جنہوں نے پورے ملک کھڑے کیے ہیں. میں آپ کو کچھ ایسے ممالک بتاؤں گا جن کی پوری معیشت صرف 1 2 3 4 کمپنیوں کی بنیاد پر کھڑی ہوئی. ان بزنس مینوں نے ملک کو ایک ویژن دی. آپ خود جانتے ہیں کہ امریکہ تو کارپوریٹ امریکہ کی وجہ سے ہی زیادہ مشہور ہے، اور وہاں کی ایک ریاست جو ہے وہ کسی نہ کسی کاروبار سے منسوب ہے. برطانیہ کو دیکھ لیے،
बरतानिया की तरक्की इंडस्ट्रियल एरा के अंदर सबसे ज़्यादा इसी तरह हुई कि जब ताजरों ने उसको आगे बढ़ाया। कोरिया को देख लें, बड़े बड़े ब्रांड हैं वहाँ के, नाम में अभी नहीं लेता लेकिन आप खुद जानते हैं कोरिया का नाम आते ही जहन में कौन सा ब्रांड आता है। इसी तरह माजी में भी आप देखें कोरिया को अगर आप उससे सैमसंग से मंसूब कर लें तो कोरिया की सारी तरक्की उसी से। आपको याद होगा एक ज़माने में जापान जो है वो टोयोटा और सुजुकी और सोनी और इस तरह के तोशिबा इस तरह के ब्रांड्स की वजह से मशहूर था। तो आपके सामने चीज़ बता रहा हूँ ना सर, तो आपका मुल्क किस ब्रांड की वजह से मशहूर है सर? मुझे ज़रा माजरत के देखिए, साथ पूछना चाह रहा हूँ। हमें अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, हमें अपनी गुडविल क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। हमारा ब्रांड जब तक नहीं बनेगा, उसको मैस स्केल पर हम नहीं लेकर आएंगे, उसको उस पर नहीं लेके चले जाएंगे कि जी रुपए की चीज़ 100 रुपये में बेचेंगे तो ही बेचेंगे। रुपए की चीज़ आप 1.5 रुपये में बेच दें, 1.25 रुपये में बेच दें, ताकि आपको एक रीज़नेबल जो है, तो हम सुई धागा बेचेंगे। देखिए, मैं सुई धागे की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी जाएँ। पाकिस्तान के पास इतने बड़े मौके मौजूद हैं, इतनी बड़ी प्लेइंग फील्ड मौजूद है। हमारे राइट एंड लेफ्ट दुनिया की 1/3 आबादी मौजूद है चाइना और इंडिया की सूरत में। मैं ये नहीं कहता कि जी हम पॉलिटिकल उसमें झगड़ों में चले जाएं। हम बात करें हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री की, कि हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो कैसे बढ़ सकती है, किस तरह हम मिलजुल कर जो है वो पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग़ दे सकते हैं, किस तरह हम अपना एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम एक टेररिस्ट इमेज से बाहर आकर एक सॉफ्ट इमेज के साथ दुनिया के सामने आ सकते हैं, किस तरह हम अपने ताल्लुकात जो हैं वो अपने पड़ोसी ममालिक से बेहतर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, ये सारी सोच नहीं आएगी, ये सारी फ़िक्र नहीं आएगी। मैं समझता हूँ आज आपके इस प्रोग्राम के फोरम पे मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी बात करूँगा कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन 3 साल में 3 दफ़ा चेंज हो गए। आज हमें एक ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत है जो सबको इकट्ठा करके इस मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट के मौक़े हैं वो बयान करे, सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में ना बैठे, बाहर आए, इंडस्ट्रीज़ को साथ मिलाए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री है, आपने पिछले साल देखा कि $400 मिलियन का एक्सपोर्ट था, आज $2 बिलियन का एक्सपोर्ट है। आज दुनिया में आईटी के इतने मौके मौजूद हैं कि हम ये 2 बिलियन को 20 बिलियन में 2 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लोगों को चाहिए कि उसकी तरफ जाएं, उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ सोचें, ट्रेडिशनल गुड्स से बाहर आकर इस आईटी एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं, उस आईटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की, एनहांस करने की बात करें। पाकिस्तान में आज 2% भी ऑनलाइन सेल्स नहीं है, 98% आपके पास फील्ड ओपन पड़ी हुई है कि आप ऑनलाइन सेल्स की तरफ ही चले जाएं, अपनी कॉस्ट भी कम करें, लोगों को मौके दें, ट्रेडिंग को बढ़ा दें और पाकिस्तान में वो मौके फराम करें कि सारे लोग जो हैं वो ये कहें कि जी पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब है। बहुत अहम बात की है आपने, और ख़ास तौर पे जो आपने आईटी की बात की है, ये तो बिल्कुल मनपसंद बात आपने की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर हमने सारी बसें मिस कर दी। हुकूमत ने अपनी तरफ से हर कुछ किया, लेकिन आपने आज तस्लीम कर लिया कि ताजरों और सनतकारों में भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको इसे रिव्यू करना चाहिए। और इस तरह के पैटी मामलात के भाई ये जो वेजेस या इनपुट कॉस्ट के जो मैं क्या कहूँ, आपने जैसे बताया कि आम आदमी की थोड़ी सी भाई आप देख लो, ज़रा उसके भी मसले मसाइल देख लो, ये कंसिडर कर लो। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को सबको सोचना चाहिए इस बारे में। और हम एक बैकयार्ड सा बन गए सारी दुनिया का, हमें अपना ब्रांड बनाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कोई एक ब्रांड तो मंसूब करे, चलो कोई एक ईजाद तो मंसूब करे, कोई कहीं कोई जिद्दत का काम तो करें। हमारे देखने वाले व्यूअर्स कभी कभार मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, यार आप नाराज़ नहीं हो, यकीन करो, जब हम हरा पासपोर्ट लेकर दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, और जब वो कहते हैं साइड पे हो ना ज़रा, तुम पाकिस्तानी हो, उस टाइम पे जो दिल पे लगती है ना, क्या बताऊँ आपकी सोच है। यहाँ के बड़े बड़े लोग आते हैं, यकीन करें, यहाँ का एक साबिक वज़ीर आज़म थे, उनकी बेल्ट उतरवा ली उन्होंने और पता नहीं क्या क्या उतरवा लिया, उसकी वीडियो भी आ गई। आपके मुल्क के एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनको जहाज़ से उतार के उन्होंने, जब वो वहाँ पे पहुँचे, जहाज़ से उतारा तो नहीं, जब उतर के आए जहाज़ से तो उनको पीटी करा दी। आप अपने मुल्क के अंदर उस शख्स से इतना ज़्यादा आप वो क्या आप अपनी हैसियत अहमियत दुनिया के अंदर आप रखना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बातें की आज अहमद चिनाई साहब ने। वक्त मेरे पास मुख्तसर था। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।